शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। बलूचिस्तान में फौजी गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने से कैप्टन शहीद, 2 जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में कार्रवाई की। तोबो गचक में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। OIC का हंगामी इजलास आज तलब। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होगा। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाया गया इजलास जद्दा जनरल सेक्रेटरीट में होगा। गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबिता। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की काबुल के लिए फ़्लाइट्स आज भी ऑपरेट नहीं होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर ज़रूरी सहूलियात मौजूद नहीं। इंतजामात न होने पर परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल की हैं। रनवे पर मौजूद कचरा फ़्लाइट ऑपरेशन में बड़ी रुकावट बन रहा है। अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद कहते हैं, तालिबान आलमी बिरादरी की बात सुन रहे हैं, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के खित्ते और दुनिया पर खतरनाक नताइज होंगे। अफगानिस्तान में जामे हुकूमत ही अमन का रोड मैप है। जानलेवा कोरोना वायरस के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 75 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 24,923 हो गई। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 89,334 है। मजमूई केसेस की तादाद 11,23,812 हो गई। इसराइल की बर्बरियत जारी। गजा पर एक बार फिर फजाई हमले, झड़पों में 41 फलस्तीनी बच्चे शहीद। उनकी हालत तशवीशनाक। इसराइल ने इससे कबल भी रवां माह गजा को जंगी तैयारों से बमबारी का निशाना बनाया था। सिहोनी हुकूमत फलस्तीन पर हमलों का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज करते हुए आपको बताएं, शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में दहशतगर्द हलाक हो गया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में फौजी गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने से कैप्टन शहीद, 2 जवान जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक हो गया, जिसके कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद हुई हैं। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के कलाकमा के लिए ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के इलाके तोबो गचक में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक कैप्टन शहीद जबकि 2 जवान जख्मी हो गए। जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन का नाम काशिफ बताया गया है। जख्मी जवानों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। OIC का हंगामी इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज जद्दा जनरल सेक्रेटरीट में हंगामी इजलास होगा। OIC में मुस्तकिल मंदुबीन की सतह पर होने वाला इजलास सऊदी अरब की दावत पर बुलाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल असमीन से टेलीफोनिक राबिता पर अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के लिए फ़्लाइट्स आज भी ऑपरेट नहीं होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर कमर्शियल परवाज़ों के लिए ज़रूरी सहूलियात मौजूद नहीं। इंतजामात न होने पर काबुल के लिए अपनी परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल की हैं। वाज़ेह रहे कि काबुल एयरपोर्ट पर नाकाफ़ी सहूलियात और रनवे पर मौजूद कचरा फ़्लाइट ऑपरेशन में बड़ी रुकावट बन रहा है। एयरपोर्ट पर सफाई का अमला भी मौजूद नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भी कौमी एयरलाइन की काबुल फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं हुई थीं, जबकि जुमा को PIA की 2 परवाजें 390 मुसाफरों को लेकर काबुल से इस्लामाबाद पहुंची थीं, जिनमें पाकिस्तानियों समेत 10 मुख्तलिफ ममालिक के अफराद शामिल थे। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने कहा है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई फौजी हल नहीं है। तालिबान आलमी बिरादरी की बात सुन रहे हैं, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के खित्ते और दुनिया पर खतरनाक नताइज होंगे। तालिबान हुकूमत संभालने के दौरान तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए आलमी बिरादरी की तवक्कुआत पर तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में जामे हुकूमत ही अमन का रोड मैप है। नैब को 126 अरब रुपए के खुड्डे नजर नहीं आते। कहते हैं शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल के भाई को ठेका दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं उन्होंने पूरा मुल्क माफियाज को ठेके पर दे दिया। शहबाज शरीफ ने अपने फैमिली बिजनेस को नुकसान पहुंचाकर फैसले किए हैं।
जान लेवा वायरस कोरोना के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 75 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 24,923 हो गई। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 89,334 है। मजमूई केसेस की तादाद 11,23,812 हो गई है। इसराइल ने बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए गजा पर एक बार फिर फजाई हमले किए हैं। गजा में सेहूनी फौजियों के साथ झड़पों में 41 फलस्तीनी जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने इससे कबल भी रवां माह गजा को जंगी तैयारों से बमबारी का निशाना बनाया था। इसराइली तैयारों ने गजा में नसीरात कैंप पर बमबारी की है, जिसमें किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। इससे पहले गजा में इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पों में 41 फलस्तीनी जख्मी हो गए थे। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। इसराइल ने इससे कबल भी रवां माह गजा को जंगी तैयारों से बमबारी का निशाना बनाया था। लाहौर में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत तुलबा इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस MNA शेख रोहील असगर, मुफ्ती शाहिद मसूद, नसीर अहरार ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट में। ख़त्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत तुलबा इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें MNA शेख रोहील असगर और मुफ्ती शाहिद मसूद, नसीर अहरार ने शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस मौलाना अमजद सईद के ज़ेरे सरपरस्ती मुनक्किद हुई और उम्मीदवार बराए टाउन नाजिम नौजवान क़यादत हमजा आयान ने भी इलाकाई मसाइल पर बातचीत की। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला लाहौर का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं और ये कॉन्फ्रेंस दरअसल पाकिस्तान की नज़रियाती और पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए एक बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करेगी। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना है, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बहुत सी कुर्बानियों के बाद मर्ज़ वजूद में आया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ ऐसी क़ुव्वतें कि जो मज़हब बेज़ार हैं, दीन दुश्मन हैं, मुल्क व मिल्लत के खैरख़्वाह नहीं हैं बल्कि दुश्मन हैं, उनकी घनौनी साजिशें, उसकी वजह से इस मुल्क में इस्लाम को भी नुकसान पहुँच रहा है और इस मुल्क की दीनी शनाख्त को भी नुकसान पहुँच रहा है। जोग्राफियाई उसकी सरहदें भी ख़तरात का शिकार रहती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमारी जो नस्ल नो है, हमारे नौजवान हैं, वो उन मुल्हिद, बेदीन, दीन बेज़ार और मुल्क दुश्मन लोगों का उनका निशाना बने हुए हैं। हमारी इस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद ये भी है कि नई नस्ल में दीनी जज्बात को उजागर किया जाए, उनमें वतन की मोहब्बत उजागर की जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क का जज्बा पैदा किया जाए और उनके अंदर दीन पर अमल की क़ुव्वत पैदा की जाए। यही वजह है कि इस कॉन्फ्रेंस में कि जहाँ उलमाए दीन तशरीफ़ ला रहे हैं, मजहबी सियासी जमातों के ओहदेदार ज़िम्मेदार तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ शहर की लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद और बिलखुसूस नौजवान नस्ल के बड़ी तादाद में नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। और वो इस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ शुरका नहीं हैं बल्कि इस कॉन्फ्रेंस के दाई बनकर पूरे शहर में फिर रहे हैं। और हम आज के इस प्रोग्राम में भी देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में इलाके के नौजवान आए हैं, बल्कि मेज़बान बने हुए हैं, खिदमत कर रहे हैं। हम तवक्को करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हमारे मुल्क के नौजवानों में, नई नस्ल में दीन की मोहब्बत और वतन की मोहब्बत उजागर करने में एक बड़ा किरदार अदा करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला सरगोदा की ज़िम्मेदारी है मुझ पर। इस वक्त हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारा मकसद ये है कि ये मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। थोड़े थोड़े अरसे के बाद हुकूमतें अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए यहाँ नामूस रिसालत के क़वानीन को छेड़ती हैं और यहाँ इस्लामी जो इक़दार हैं उन पर हमला आवर होते हैं। तो हमारा इस वक्त मकसद ये है कि हम पब्लिक तक अपनी बात पहुँचाएँ और दुनिया को ये बावर कराएँ कि नामूस रिसालत एक ऐसा मसला है जिस पर ना हमने पहले कभी कंप्रोमाइज़ की है और ना हम आज कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और ना आइंदा हम कभी कंप्रोमाइज़ करेंगे। और इसके लिए हम तमाम अज़ला में तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर हम बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे
اور یہ لاہور کی تاریخ کا انشاءاللہ العزیز سب سے بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد بلال ندیم ہے اور میں جمعیت طلباء اسلام ہربنسپورہ کا صدر ہوں، اور آج کا یہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 7 ستمبر والے دن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام منار پاکستان میں کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں بھی موجود ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ نوجوان طبقے کو یہ پتہ لگے کہ ختم نبوت کس لیے ہم کر رہے ہیں، پروگرام جو کر رہے ہیں کس مقاصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ ہماری نظر میں اور ہمارے آئین کے اندر وہ کافر ہے۔ اس حوالے سے ہمارے بڑے علماء، بڑے اکابر منار پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ تمام جو مجھے دیکھیں گے یا جس طرح بھی ہے، تمام جو ہے نا اس پروگرام میں شرکت کو لازمی بنائیں اور آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایان شاہ نام ہے میرا۔ آپ کے تحصیل شالیمار سے جو ہے نا میں کینڈیڈیٹ ہوں ناظم کے انتخابات کے لیے، تو جمعیت علماء اسلام کے پینل سے الحمدللہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہماری جو ہے نا سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب کے اندر جو ہے نا اس سے پہلے 6-7 مہینے پہلے ہمارے یہ نوجوان سارے موجود ہیں الحمدللہ، بلا کسی تنخواہ کے، بغیر کسی پیسوں کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اپنے علاقے کے اندر۔ اس میں یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ بلدیاتی جتنا بھی سسٹم ہے ہمارا، اس ٹائم نظام خراب ہو گیا ہے۔ LWMC کی اس ٹائم جو ہے نا بعید پہ بہت زیادہ ناقص کارکردگی تھی۔ ہماری اعلیٰ حکام سے ایک ہی اپیل ہے، ہمیں جو ہے نا اقتدار میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے، عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں۔ اگر عوام کے مسائل نہیں حل ہوں گے تو پھر یہ نوجوان اور مزدور آپ کو اسمبلیوں میں نظر آئیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ کانفرنس کے آخر میں امت مسلمہ اور کشمیریوں کے حق میں دعا بھی کروائی گئی اور لنگر کا بھی وسیع اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ مین رفیق انصاری کے ساتھ علی حسن، کوہ نور نیوز، لاہور۔ پاکستان کے معروف شوگر اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض کی 78ویں سالگرہ پر مختلف شخصیات کی طرف سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹرز، شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات سمیت دیگر افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایان ملک کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے مشہور و معروف شوگر اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض کی مختلف شخصیات کی جانب سے 78ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد لاہور کے علاقہ اسلامیہ پارک میں انور ریاض کلینک پر کیا گیا۔ تقریب میں بلال گیلانی، سہیل ملک، نامور ہدایت کار زہیب رمضان بھٹی، چودھری افتخار سندھو سمیت سینکڑوں سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض نے اس موقع پر کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر عارف ریاض، ڈائبٹیز اسپیشلسٹ آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ میری قوم کو مبارکباد ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج 78 ایئرز، 2 سال کم 80 سال کا کر دیا ہے۔ پہلے گھر میں برتھ ڈے پارٹی ہوتی تھی، ایک چھوٹا سا کیک ہوتا تھا، لیکن آج میں نے 100 سے زیادہ دوستوں کو بلایا ہے تاکہ وہ یہ بڑھاپے کی جو ہے عید برتھ ڈے پارٹی وہ انجوائے کر سکیں۔ تو آپ کے سامنے یہاں دیکھیے کتنی گہما گہمی ہے۔ میرے دائیں طرف یسرا گیلانی جو وزیر اعظم رہے ہیں 3 مرتبہ زرداری کے، ان کے کزن بلال گیلانی جو میرے رشتہ دار بھی تشریف فرمائے ہیں۔ میرے بائیں طرف ملک صاحب ہیں، ملک صاحب خوشاب کے ذمہ دار ہیں، اور یہ MNA اور MP ان کے گھر میں ہے، یا MPA یا MNA دونوں سیٹیں ان کے پاس ہیں، اور کوئی بھی کام ہو میرا اسلام آباد میں تو ملک صاحب کرتے ہیں، کوئی لاہور میں ہو تو پنجاب کا یہ کرتے ہیں، اور اسلام آباد اور سارے پاکستان کا بھی بلال گیلانی صاحب کرتے ہیں۔ اتنی ان کی پہنچ ہے اور دوستی اور آپس میں پیار محبت ہے افسروں کے ساتھ۔ تو ملک صاحب جو ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ چند الفاظ قوم کی خدمت میں پیش کریں۔ پورا نام ملک صاحب کی ہے؟ ملک مظہر امان۔ زیادہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ لاہور کی جانی پہچانی شخصیت ہیں عارف ریاض صاحب، اور ان کا جو شوگر کے، ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کو ماشاءاللہ اللہ نے رب مہربانی فرماتا ہے، لیکن عارف صاحب کی ایک بہت بڑا اس میں کمال ہے کہ انہیں جو میڈیسن یہ دیتے ہیں اور ان سے شفا یابی ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے، خاص کر امریکہ سے لے کے پاکستان تک۔
اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, زندگی دے. ان کی یہ 78 جو ہے برتھ ڈے ہے اور ہم سب مل کے منا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں اور صحت کے ساتھ زندگی دے اور اپنے بال بچوں میں سلامت رکھے. میں اپنی طرف سے اور بلال گیلانی صاحب کی طرف سے سب جو دوست مہمان آئے ہوئے ہیں ان سب کا بے حد مشکور ہوں, اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بہت بہت شکریہ اور مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہی آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایک بہت ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ مسیحا ہیں, ایک تو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, غریبوں کی خدمت کرتے ہیں, اور صحیح معنی میں جن کو شوگر ہوتی ہے وہ صحیح علاج کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں اور جو یہاں تک پہنچتا ہے وہ بچ جاتا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں, میرا بھی یہ علاج کرتے ہیں, اور آج ان کی 78 سالگرہ ہے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں سال زندگی دے اور صحت والی زندگی دے, اور اسی طرح یہ ہنستے رہیں, اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. میں میری طرف سے سب لوگ ان کو صرف یہی کہہ سکتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے اینڈ لو یو. ڈاکٹر عارف ریاض قدیر صاحب, لو یو. اور ڈاکٹر صاحب کی جو سوچ ہے وہ بڑی, میرے ان کے ساتھ 30-35 سال سے تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے انسان دوست آدمی ہیں, غریب پرور آدمی ہیں, اور ان کا ایک مقصد ہے کہ جو غریب لوگ آتے ہیں اس ادارے میں ان سے وہ کسی سے کوئی فیس نہیں لیتے, ان سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے. کوئی ٹیسٹ ہو, چاہے ان کا GTT ہو, ان کو فری کرتے ہیں تو غریبوں کو. تو اس حوالے سے میں آج کے دن 21 تاریخ کے حوالے سے ان کی جو سالگرہ ہے ان کو میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور خوشیاں دے, اور وہ اسی طرح غریب لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. بہت مہربانی. تقریب میں شریک شرکا نے پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور پاکستان کے مشہور و معروف شوگر اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض کو تحائف بھی دیے. کیمرہ مین رفیق انصاری کے ساتھ آیان ملک, کوہ نور نیوز, لاہور. پاکستان کی معروف منگنی شدہ جوڑی اداکار منال خان اور اداکار احسن محسن اکرام نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. اس حوالے سے احسن محسن نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں ان کے ہمراہ ان کی منگیتر منال خان بھی موجود ہیں. تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منال خان اور احسن محسن کے ہاتھ میں کچھ ڈائریاں موجود ہیں جن میں وہ کچھ لسٹ بناتے نظر آ رہے ہیں. احسن محسن نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ تیاری ہو رہی ہے. دوسری جانب منال خان کی جڑواں بہن ایمن خان نے اداکار کی پوسٹ پر کامنٹ کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.